ক্যান্ডিডেট ছাত্র প্রধান সহ ক্যান্ডিডেট ছাত্র প্রধান সহ মাগরাকে Not capital by Commonsa. Pakai hamzah mata coba cibai. Tunggu sini bisingo sini baru tak azal ni sini jauh ni kasut se honorable MLA sar bisini toloi. Bono bahana ani pakai hamzah mata coba cibai. Tunggu sini bisingo kedang mas hal ramai sini retirement of Fajar. Anda kerana jak sebayar ni. Formally bawa mau tahu join kena macam party flag ramai. Hai pano, di prasaba ini ni sini bawa mau tahu ni. Bina bawa jatuh party kisah apa kau kan? Tapi betul sini TWM ni blog ni presiden, tunggu sini jatuh blog ni secretary, vice president, ani bos kanga cukza, ani mafani saman. Jomo dalam beto, ani halok nangkai, nana, foto, tapi mami, beriak mangla. Abang ani halok jomo dalam nangkai. Abang bagai normal jatuh no, ani pipe layer kulumum, tapi nong na coba ni cibai apa kisi cakap sawan. তিনি অজাগা রাজনৈতিক বাসন তো নানি ফায়া রাজনৈতিক বাসন নানি হিনকানকাই নমত তিনি রাজনৈতিক বাসন দেখলাম থামা কামো বসকাংনি 12 তারিখ আন্ধ্র সমারি বুধ রবি 17 তারিখ আং পাসন খানকাই আনো ফোন খাইদি আং মিসকো বাই চাকরি নাইনি আং রাজনৈতিক বাসন দি মানকামাইদি আবুকার রাজনৈতিক বাসন 50,000 বছর চাকরি নগর চাকরি 50,000 বরাবরি ঠিক বাতা 2,000 রেগা 380 টাকা আবংকে রাজনীতিনি কাইসা ম্যানিফেস্টো একেবারে ইতিহাস নাম হয়েছে যারা রাজনীতি থুননাই বদল ফিয়াবা তিলে আং নংনি অ উদয় জমদার ফাইয়ে চিনি ইতিহাস সাগলা চিনি ইতিহাস অবন ত্রিপুরা হাসতেও তাবুক দুইটানো পলিটিক্যাল পার্টি কাইসা নাকে এডিসি দখল করতে হবে ব্যাংকতে হবে এডিসি কে সবার জন্য আমরা করতে হবে অর্থাৎ যে এডিসি সবাইনা নাংনাই এডিসি নে সেগিনা নাংনাই তাই এডিসি যত নিস্তানা নাংনাই আবংতে তাবুক বর্তমান রাজ্য সরকার বিজেপি নে ওয়ান সুমো কেবাচুং বুবাগ্রানি নেতৃত্বে সিনি ওয়ান সুমো গাঙ্কে 6th Schedule Autonomous District Council no TTAADC bini bung se TTAADC Tripura Tribal Areas Autonomous District Council और कोनो दिन अपन सिजागा त्रिपुरा नॉन ट्राइबल नि सिजाक रहेছে আপনি বাগাই সিনি ও বর্তমান তাবনি মানিক সাহা তাবনি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বারবার ওয়াইরাবার সাগো এবার 2026 এ আমরা এডিসি দখল করতে হবে অমস্ত কিসা কাহামকে বুঝিতে ফেলা হয়েছে এডিসি দখল করতে মানে তামো দখল মানে সেগনানি নাংনাই মানে কক্সে আগে ভাইলে সিপেনি আলমালসন খানাকা পুনর্বাসন দিতে হবে মাছিনি বড় দিতে হবে তাও ভাইলে এডিসি দখল করতে হবে ফেবা বিজেপি র সাকা নাঙ্গাকে 2026 ক্ষমতাও ফাইনে এটাতে মোচাং খামু ফেবা বড় সহ আমরা এডিসি দখল করতে হবে সেগি নানানি বড়নি ইমান টিটি এডিসি সবাইনানি বড়নি ইমান আং এস এ রেসপন্সিবল সিটিজেন আং অরনি এস এ টিপ্রাসাংলৈ নং আং जों से वानसुना लांगाय नों किनि हानो सोंकि रहायदा रहोया हायसि तिनि सिनि माफालियाबो गोबांमा सिनि यागो माथिया रांसानि माथिया काहाम करिं मानो तोत्राबो रांसानि माला करिं मानो आबो रांखौबो पाइ मानो फियाबा ओ हा केमा खांकले हानोला ताइ पाइमानिया हा एबो एरिया हायसि आबोनि बागने बुबागानि नाहरनो ओ हानो सुरक्षा खानेनि नांनाय एबं नांसबनाय हायसि अबोनि बागने आं बारबार जे कोनो जागा थां कासे तंमासो टिप्रा मथा बुबागानि नेतृत्वे ताबो राष्ट्रतंत्र बाय थाने ताबो गणतंत्र कायसानो चलेबो फॉर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल
অর্থাৎ লুক চংমানি বিসিংতে লুক ওয়ান চংমানি বিসিংতে লুকরক চংই রহমানি বিসিংতে মানে ক আবুলো ভোটিং রাইটস রাজতন্ত্র বাইথাবা তাবো গণতন্ত্র বিসিংতে তিনি ত্রিপুরা হাসতেন ক্রমাই থাকা হয়েছে 1984 1984 তিনি সাগর ত্রিপুরা হাসতেন যত রিজনাল পার্টি খাইন সিলে হানো তিনি সাগর রক খাঙ্গই তঙ্গ সেই টিইউজেস তিনি অর টিটিএনসি 6 শিডিউল কাউন্সিল তিনি ত্রিপুরা সর ভাইকে হামানকা বিনি লাইভ বনানো আনথাঙ্কে বেরাইনো ওয়ানা মাসিংসা ক 1984 সেই সিনি থ্রিপ্লায়া লিডার্স র আঙাবন বাই বঙ্গমানো থ্রিপ্লায়া আবন বাই বুবাগরা সরকার ফাইমাল ইয়া বলো ছেন নর যতন সুঙ্গা হামারে রিমান ইয়া বলো 2021 তাবো এডিসি কাউন্সিল বস কাঙ্গ আ থ্রিপ্লায়া রনো ছেন মুইতু খাইজানা অন্তং নি বনি মুক্তিলো তাবি মার খাইছে আ থ্রিপ্লায়া সাবো থ্রিপ্লায়া সামাতরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমাতিয়া জয় কুমার রিয়ান রতি মোহন জমাতিয়া তাবুনি বর্তমান কেথান বিজয় কুমার রাংকল তে হরিনাথ দেবর্মা সারসনের নেতৃত্বে আজ জরাও 1984 না তাবুনি হাই গাড়ি কাহাম তঙ্গ না তাবুনি হাই মোবাইল কাহাম তঙ্গ মোবাইল করে গাড়ি কলে বাক্সা কাঞ্চনপুরনি সিমি আগরতলা বাক্সা ইয়াং সিলিগাতিনি সিমি পর হিমলাইমাং ত্রিপুরাসন সঙ্গ মুক্তি খাইকেলাঙ্কা তিনি অ হানা সেংনানি বাগে বিজেপি রক দখ খাঙ্গনি বাই চেষ্টা খাইতাম আবন বাই খরকসা খুরুকসু বিজেপি রহকে আরনো তিনি কলগি তম হাইছে তাই বুঝতে দখল খাইছে সিনেছেন একদিন সালসা আগরতলা চিনি তমানি দমনগর চিনি উদয়পুর চিনি বিশ্রামগঞ্জ চিনি আবন বাই তাবুক দখল খাই তাম খাইনে পর নগর পঞ্চায়েত সিনানি বাগে চেষ্টা আবন বাই সং তিনারো নং কেসু অরন্দর তিনি সুরজ দেবল মানো এমডিসি সামনে বই বুথ সানপাইয়া তাবু গণতন্ত্র বিসিং তিনার বুথ দিরা কাঙ্গাকাই সং অ এডিসি 6 শিডিউল ন সং নারনে আবু সিন চবাইছে কগনে তঙ্গু যে দফানি চবন পয়তে থাঙ্গিয়া আ দফা সালসা কমরনাই হইছে আচাই বাহানি ইয়া খাও করি কাঙ্কাই তংথাই বলি সালসা কমরনাই আবনি বাগে সং অমত চবা হইছে সং ত্রিপুরা তাবু রাজনীতি খাইনে জরায়াকো বুনি দফানি বড় ডেভেলপমেন্ট কক্সও তিনি খুমলং হাই জাগাবো তাকারজলা হাই জাগাবো 100 তালা বিল্ডিং তাইল খাঙ্গানকে খরচ বসে ত্রিপুরা বহব মাই হামনাই সং হানি অধিকার রে আবন বাই বুবাগরা চুক্তি খাই হানি অধিকার রাংনি অধিকার রাজনৈতিক অধিকার আবো সং স্থানীয় তং হইছে কেবা গথক জাগিয়া খনাতক জাগিয়া বাক্সা আবন বাই সং জম্পুই হাই জাগাবো মিটিং খাইনকে ও খনাতক যে বড় মাইদুল লোক বুমরা খিরারে হইছে আবনি বাগানো একদিন সালসা যেফর অহা পর ফাইছে সিকান আনি নংনি আনি হাম বাবানা সাও নন তরাই থামসিনি সিমি নার্সারি সিমি মাস্টার ডিগ্রি জরা আসিক পরি রেখা বাইরাও চাকরি খাইনা মুসুমিয়া দানে সেও চাকরি খাই বড় খরচাছে বহক থাঙ্গো ইয়াবা দফানি সামুং খাইলে জব দলখ ত্রিপুরাসনি ন সামুং খাই মানে আজুলে যতনি মূল্য তমনে আমা সাগাইছে তিনি আবনি বইলে সং তিনি সিকলার गोबां बीए एमए लयार्स डक्टर इंजिनियार्स पाइजा बुबागानि लगी आगि सीपीएम नि हाय इनकलाब जिंदाबाद नि तेकेरिया सीपीएम नि स्लोगान तांबा इनकलाब जिंदाबाद काहामपुर हके टिप्रास काहाम हमाय ताल जा पुर के टिप्रास बाखेर जावासी पहिले सुकबले सन सेकरा आतरा बलाय माइतन पहिले सुका कोन फन करि जायसी नरनो सारि तिने आनो जों तिनि अ सराबो ताबु खाय तिरिनि 29 तारिख मार्च नि बिसिंग संते बलिदान नारे जों हिमते खलाय सिनि बागै टिप्रासन बागै ते मासा बेस्ट ऑप्शन लीडर साबतम बुबाग्रा बादे आं जरा जरा बेलाय नमानो तमुनो सिनि बुबाग्रा तिरि खना मताय चाय थांगांगां गाय टिप्रासनि परिस्थिति टिप्रासनि कपालनि बिरमान तांनो खुबै वानाबा सिंसायसे आबनि बागै जों जरा बेलाय केसेबियाको आसबो केसेबसायाको एन ओ टिप्रासा दखरो आसबो पाप खायाको आसबो सुमस कतर खायको जे जों अहानि कमरि थानानै हेसि
जों बुनि हानि फाइनाय रं बरनो अ हावर जागा रका तिनि अ बुनि आइनानि फाइनाय बरबो सोंति सासन खायजों नांका तांगै जों खासिलिया सिरि तंथाय जों गमारनाय नांका हेबा नों आं जों से तावानसो सिदि इ तिरप्रा हास्तेबो 75 বছর বুনি তখনই বড়বাই শাসন খাইজাं মানি চাই नों कि निजिनि बरबाय शासन खाइजां मसुं नाकि बरबाय शासन खाइजां मसुं नरक से ताबु रेडी खाइसि दाइसि आबुनि बागै सामनो मालिक सामनाय अकार सामनाय गनांनि थानिबो कायसा बुट सिनि बबाग्रा सामाहाय ग्रै थानिबो कायसा बुट फेबो अ कायसा बुट आबो जतन बै मुलियो आबुनि बागै अ बसकानि चंबारिबो फाइनाय 12 तारिख आं नरनो कोइनानि मुचुंगु नरक जेफ्रु बुदि फायानो नरक बुदि फायमाय याबोलो नरक स्रापसा जरा नावै याका बुद ना सिगां सर जरा नाय वानसुनादि आं दिनि बुद थांते तामनि बै अ बुद जानो आनि बुसाबतिनि आनि नेक्स्ट जेनेरेशन सराय खरसा खरसा बुसुक बुथायरनि बरनि गाहाम लांमा खायख्लांबायसे आं दिनि अ बुदि फायनो वानसुने देहासि कारण सिनि दफा তিনি জম্পুজলা হাই জায়গা তাকজলা হাই জায়গা যতনে সে ডিপ্রাইভ এস ডিএম মান ইয়া বলবো চিনি এমএলএ কয়বার বিধানসভা কক্তি শাখা কলেজ রেডি ও জম্পুজলা তাকজলা নি কারেন্ট নবা নখ গ্রুম খোয়ার খাইসলা মত জমাই সব এটা চালিয়া আবু কবি কবলে নখ গ্রুম কোনো কারেন্ট সব বিয়াঙ্গ 33 लाख करीब और 33 ना खरे सिमाले है सी 33 जगह 32 तरह तो हम ना सासान हम 33 के भी लाइन पर जो सिम पावर स्टेशन जो जगह नहीं है बस डिप्राइव है तो कारण औरों का सोशल डिप्रासा कोग्रो कोक्ते सने रो अपन बे बोल सिकली लागे तनमान अब तिनी खना लिया अब उ थांनाय बसर सिमिया जेफ्रु सिं ओ हावो मालिक तमय ताबुसों सेकेंड क्लास सिटिजेन थांका बांग्लादेश नि बॉर्डर फेंसिंग पार खायै फाइगेन के बरफ काइसेन वानसुय फैयो त्रिपुरा हास्तेबो थांगै आरनि बरनो शासन खायनायनि नांनाय बरनो सिकलगि तंनाय नांनाय हायकेले सिनि बायते ऑप्शन करिनो सम सिकल जागै तंमायसि बरबतिनि बांग्लादेश नि बागै त्रिपुरा तंगै मानो वेस्ट बेंगल थांगै मानो अने जागा थांगो फेक त्रिपुरासानि बागै नों आंजों सि दफा आनि बसाबतै ताम ऑप्शन तंग जसला त्रिपुरानो करे ताकरजला जम्पुजला करे सिनि बागै तै ताम ऑप्शन हापं गरै आबुनि बागै आं तिनि नरनो राजनैतिक बासन सानाके आं गोबां मा सायथामा गामो बीजेपी रखागे स्मार्टफोन दने को बरिनो बिना मूल्य शिक्षकनो आबो इनका राजनैतिक नि कासे इस्तिहार सामदाबो चिनि इस्तिहार कुनो करे हायसि बोबाग्रा आगि बसाव बोबाग्रा कखनो साया जे फाइगेन के साखिर ना है नहीं आगे जों सिपिएम नामनो सिक्रि जाव सिपिएम खायके रेगा मातांगिया नक मातांगिया ताम ताम रखना खायो खरम बोसोर ताबु सिपिएम बाय थामन याबलो रेगा मातांगिया था मातांगि मातंगले नक मानि तंगले आबो खानिनि अधिकार नि मानथायनि अधिकार के सेक्ले नांगिया आबुनि बय आं कोयने मुचुंगो सिनि हानि अधिकार आबो से बेलेके नाम कुमानि अधिकार बोबाग्रा ताबु बसायतंगो एन तुमुंगनो सिंति प्रसाद थानसा तंमांके सिं 2028 ती प्रसाद मुख्यमंत्री वो माने अब केबो कासिमे आइसि केबो कासिमे आबो आबोनि बागै आं कोयनानि मुसुंगो आनि जोतो आनि माफानि समान आनि मा संनो कारण गियर बरिरमा अबोनां ताइसा कक लास होनां पाइरे नाय ताबु इलेक्शन इन जरा जेहेतु थांनाय बिहार इलेक्शनआव बिहारनि इलेक्शनआव मुइतो मा खायो 2025 बिहार इलेक्शन का विधानसभा इलेक्शन बीजेपी गवर्नमेंट ताम खाया बिहार खनानि दिनके बुट माने बुट होनानि दिन तिनि हाय हरम गांके जत बुमानि एकोनो रां 10,000 10,000 10,000 10,000 का रां देका क्या मूल्य 10,000 খুবই খাতো आ 10,000 কয় বছর পর পর কে চংবারি 5 বছর কয় বছর পর পর চংবারি কাছে কাছে বুট মারলাছে 5 বছর পর পর কে কাছে বুট মারলে आ 10,000 ন এক বছর কানা দেই বছর দিন তং 365 দিন হ্যাঁ দিবা
365 দিন বাই 5 ন পূরণ থাকেন কে 1825 দিন কে 5 বছর তাও 10,000 ন 1825 বাই বাক থাকেন কে বছর ফাইসা দেমান দিন 5 টাকা 47 পয়সা মাত্র চা কাপসার পনে দামে মানে চা নঙ্গে কোকে চানা পনে দাম করে 5 টাকা 47 পয়সা বাই সিনি বিহানি মা ফাসন মা ফাইয়া মা র বরি র বরং এগুলো রাং 10,000 দাম বানিয়ে যত বিজেপি ভোট লেখা তাবো বিহার অনেক প্রবলেম হয়ে দङ হয়েছে বড় দশানি ভবিষ্যৎ ফালি রেখা অনগম নাই বিজেপি নি থানি কোটি কোটি রাং দङ ত্রিপুরা থানি ঈশ্বর ভগবান কাইতর দङ ত্রিপ্রাসা দङ বুবাগ্রা দङ সাকানি সিনি সুনা খামারি দङ হয়েছে ও খামারি না কেবল সুনো অরতলামি সম্মানিয়া নুখা সন্তেবো সিনি জম্পুই জেলা টাকাজলা আমচাই 25,000 নি স্কিম দালাই মানে 25,000 স্কিম খুবই কাহাম ন বিহিক বসাই মান থেকে 50,000 খম ন মাতম বাক্সা মান খান গাটা ফিয়াবা 25,000 ওয়ান সুনি নাকি जों जम्पुई जला बा टाकाजला ने बा रिवै एक बस्ता दिखान के 100 केजी का बसका फालिमान 40,000 ले बुल कै हिंका जों मुनि शिरोना आसका थगै त सिनि दखबो आ वाक नि से पनि ताम करिया सिनि बरो आ वाक बा गुंदा बा पेची बुलि रेखे बसाना सिनि सिबले नों आंले मुनिसिउ सैनाबो करन हिमनाबो करन वांसुनाबो करे रि किचिकि तंहानि सुबि कानाबो करन आ वाले गे के पुंग धमके गुंदा बे पेची बुलि के साना सिनि ए बीजेपी रो ता बसुनो अ हाजारन माने पाई तंग बसुनासि बरो सिउ अ तिप्रासन पाइना बे लाख नाया हाजारन पाई नि तंग अबने बम परिस्थिति म कुबि क म बान्दबै सामानि क गिया म एकदम कुबि क खाइसि आबनि बागै आं कयना नि मुचुंगो बसकांनि 12 तारिखो बम मारिबो बुदनाय आंद्र समारिबो बुदुबै आनोया सिनि दफा जोंना अप्लाइ खाइ खाइसि अ दफा कुसुक तंना नांनाय अ दफा बुलिसे अप्लाइ नि तंना नांनाय नै नरनानि कक कसरि ज तंना हानि हामबाय बुबाग्रा आइलकथों कि प्रमोथा वाइटिएफ आइलकथों सिनि कि प्रसाद दफा बुनि यांनि सासनि जातिनि यक्ष हामबाय